Сегодня мы делаем с вами особенную медитацию. Называется она Индранитри. Эта медитация позволяет развить интуицию и вообще увеличить энергетическое поле наше, а также она влияет очень сильно на нашу речь. Поэтому после того, как вы сделали эту медитацию, в течение дня ни в коем случае нельзя произносить никакие негативные посылы. Почему? Наша речь усиливается, и все, что мы будем произносить, будет усиливаться максимально. Поэтому после медитации аффирмация о том, какие вы красивые, какие вы здоровые, какие вы счастливые, только это весь день, никакого негатива, потому что все усилится. Именно поэтому она, собственно, и магическая, позволяет исполнять желания, скажем так. Направляйте свою речь во благо после, да? Не забывайте об этом. Что мы будем сегодня делать? Медитация 11 минут. Мы будем использовать мантру. Мантра звучит как Эконкар Садгур Прасад. Садгур Прасад Эконкар. Как бы идет, да, туда-обратно мантра. Мы будем делать движение животом и диафрагмой. Вовлекая пупочный центр, мы активизируем все 72 тысячи нади, да, энергетических каналов. То есть наше тело начинает просто эманировать энергию. Как будет происходить? Покажу. Да? Мы будем произносить эк и втягивать живот. Эк, онкар. На кар мы его отпускаем. Дальше сад. Мы подтягиваем вверх диафрагму. Садгур. Прасад отпускаем. Садгур. Прасад. Эконкар. Эконкар. Садгур. Прасад. Садгур. Прасад. Эконкар. То есть такое волнообразное движение получается все время. Как правильно потянуть диафрагму и вообще, что это такое? Попробуйте сначала, потому что это не совсем легкое движение, скажем так. Представьте, что вы испугались, например, да, такое движение, как бы у вас ребра чуть-чуть приподнимаются, расходятся в стороны. То есть не надо это делать с усилием, это вот не за счет спины, только за счет мышц диафрагмы. Это движение, оно очень маленькое, миниатюрное. Не старайтесь его сделать огромным, оно работает прекрасно на энергетическом уровне, даже если это минимальное, да, вовлечение мышц. То есть вот так. Даже вот как втягивается, понятно. То есть что мы делаем? Эконкар, садгур, прасад. Садгур, прасад, эконкар. Да, я показываю руками, чтобы было понятнее. Руки у нас будут в гьян-мудре, сложены. Да, большой и указательный палец вместе касаются, остальные пальцы прямо. Ладонями вверх на коленях. Спина абсолютно прямая, вытянулись через макушку. Плечи опущены, расслаблены. Лицо расслаблено, очень важно, да? Расслабимся. Готовьтесь к 11 минутам. Садимся прямо, глаза закрыли, подбородок чуть-чуть вниз опускаем на 30%. Перекрываем, да, немножечко каналы, открываем черепную помпу. Взгляд внутренний на третий глаз, межбровье. Глаза закрыты. Руки гьян-мудра, большой, указательный. Спина прямо. Эк, онкар, втягиваем живот, кар отпускаем. Сад втягиваем, гур, прасад отпускаем, диафрагму. И давайте начинать. Эконкар, садгур, прасад, садгур, прасад, 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 эконкар,
एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद सद्गुरु प्रसाद 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 एक ओंकार
Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar, Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkar. Ek Onkar Sadguru Prasad, Sadguru Prasad, Ek Onkар, Ek Onkар Sadguru Прасад, Садгур Прасад, Ek Onkar. Глубокий вдох. Держим дыхание сколько можем. Внимание в третий глаз. Не двигаемся.
сколько можете, потом выдыхайте. Выдох. И расслабьте тело, расслабьте мудру, но останьтесь неподвижны. Чувствуйте, наблюдайте, что происходит. Может ощущаться большое высвобождение энергии вокруг пупочного центра, все горит, да. Может быть покалывание. По сути, мы с вами синхронизировали работу пупочного центра, да, 3-й чакры, и сердечного центра, 4-й чакры. Когда между ними есть контакт, наша сила воли исходит из сердца. То есть мы действуем не из какого-то там гнева, да, или эмоций, мы действуем из правды, из того, что чувствует сердце. Побудьте еще немного в этом состоянии, не двигайтесь. Еще 30 секунд в тишине. Глаза направлены в межброви. Все внимание там. Не открывая глаз, сложите руки у сердечного центра, Анджали Мудра, ладони вместе. Ладони подносим к 3-му глазу. И не забываем, что сегодня произносим, да, только позитивные вещи. Только на любовь, на удачу, на счастье, здоровье. Весь негатив оставьте позади. Не забывайте об этом. Спасибо вам.